प्रभु को धन्यवाद दिए पुणे आपण मान समस्त को प्रभु को दास भाव में ख्रीष्टीय नमस्कार जनाए समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु आपणकर 35तम वार्षिक सभा जगोसन एरिया रे आयोजन करा जायछि से मु प्रभु को धन्यवाद दिए एसपीसीएम एस वेथानी बंगलारो सेरंगर यह एक अनुष्ठानिक अंचल अटे मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आसवा सुजोग देले से प्रभु को नाम गौरव हो मते सुजोग देइछंती जो भाई माने निमंत्रण करछन समान को धन्यवाद जनाए प्रभु आपण मान को देखिया पे सुजोग देले से मु प्रभु को अशेष अशेष धन्यवाद दउछि। आज आमे दुईटी प्रसंग रे प्रभुकर वाक्य सुनिबा। प्रथम प्रसंग होछि गलातियो तारो 2 पर्व 20 पद गलातियो 2 पर्व 20 पद लिखा जाए मु ख्रीष्टंक सहित क्रूसरे होत होई अछि मु आउ जीवित नुहे मात्र ख्रीष्ट मोठारे जीवित अछंती पुणी मु शरीर रे थाई वर्तमान जो जीवन यापन करूअछि ता विश्वास रे अर्थात ईश्वर जो पुत्र मते प्रेम कले प्रेम करी मन मते अपना को दान उत्सर्ग कले ताहांक ठारे विश्वास करी यापन करूअछि। एटा हमें देखू एई पद को पढ़िबा समय रे हमर प्रसंग दिया जायछि जे तुम अंतर रे किए माने तुम भितरे किए अछंती तुम भितरे किए अछंती आपण जानी आपण को भितर किए अछंती कारण आमे बाहर गोटे प्रकार देखा जाऊ थाउ भितरे एठी हमें देखू जे तुम अंतर रे किए जदि आपण को पचारा जीवो जे तुम अंतर रे किए अछि आपण कौन बोली कहिबे हमें साधारणतः कौन गोटे कहीदेबू नाई प्रभु अछंती आउ कौन अच्छी बोले कहीं भीतरटा बाहर देखा जाए नहीं आ विशेष करी आमर अंतर बा आमर हृदय गोटे छलना करि थाए। आज आम ख्रीस्टियान बोली कहूचु जदि आम ध्यान करी देखिबा वास्तव में ख्रीस्टियान माने कौन जा भितरे ख्रीष्ट थांती से ख्रीस्टियान ख्रीस्टियान माने कौन हिंदू माने कौन आम जानवा दरकार नहीं हिंदूर अर्थ अलगाटा अच्छी किंतु ख्रीस्टियान माने किए जा भितरे ख्रीष्ट अछंती से ख्रीस्टियान किंतु अनेकों को देखिबे ख्रीष्ट न थाई मध्य ख्रीष्ट थिला परि से माने कौन करती अभिनय करती छलना करती देखांती जे ख्रीष्ट मो भितरे अछंती। तो आप पढ़िबे देखिबा मोर तो खोलंतु जिरिमिया तार 17 पर्व तार 9 आउ 10 पद जिरिमिया 17 9 आउ 10 अंतकरण सबुठारु कपटमय एटी कौन लिखा जाउची अंतकरण सबुठारु कपटमय माने सबुठु कपटीटा किए आमर अंतकरण सबुठारु कपटमय हाँ अप्रतिकर कार्य अप्रीति कार्य रूपे पीड़ित किए ताहा जानी पारे माने आमर अंतकरण केमिति अप्रीति कार्य रे परिपूर्ण तापर कौन लिखा जाउची आम्भे सदा प्रभु प्रत्येक मनुष्य को तार आचरण अनुसारे ताहार कर्मर फल देवा पाई अंतकरण अनुसंधान करू आम्भे मर्म परीक्षा करू परमेश्वर कौन करती अंतकरण परीक्षा करती जब प्रत्येक अंतकरण केमती अच्छी प्रत्येक हृदय केमती अच्छी एटा केवल प्रभु ही जानती आम बाहर गोटे प्रकार देखाई होचु भितरे आउ गोटे प्रकार जीवन आमर अच्छी
मोर प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु तांको वाक्य द्वारा कहवा पाई चाहती आमर हृदय को आम टिके देखिबा। आग आम हृदय केमती थिला यीशु को ग्रहण करने पूर्वर यीशु को विश्वास करने पूर्वर आम हृदय अवस्था भल नथिला। आप देखिए मार्क लिखित सुसमाचार तार 7 अध्याय 20 पदरु 22 पद। मार्क लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 20 पदरु 22 पद। 20 हाँ नहीं ऑन करो। हाँ पढ़ बाबू तुम। आउ से कहिले जहाँ मनुष्य ठारे बाहरे जहाँ मनुष्य ठारू बाहरे ताहा ही ताको अशुचि करे। ताहा ही ताको कोटा मनुष्य को अशुचि करे जोटा मनुष्य भितरु बाहरे ताहा ही मनुष्य को अशुचि करे। हाँ कारण मनुष्य भितरु मनुष्य हृदयरु चिंता बाहरे। कौन बाहरे? कुचिंता बाहर। कुचिंता ए कुचिंता कोटु बाहरे तुम अंतर किए अच्छी। हाँ हृदय कौन बाहर कुचिंता बाहरे। हाँ बेश्यागमन चौर्य नरहत्या व्यभिचार लोभ दुष्टता शठता कामुकता ईर्ष्या दृष्टि निंदा अहंकार मूर्खता ए समस्त विषय भितर बाहरी मनुष्य को अशुचि करे। भितर एटा बाहरे मु कहीं कहूँ जे तुम अंतर भितर किए अछंती एटा अच्छी कि आग थिला कौन थिला कुचिंता बेश्यागमन चौर्य नरहत्या व्यभिचार लोभ दुष्टता शठता कामुकता ईर्ष्या दृष्टि निंदा अहंकार मूर्खता एटा कोटरू बाहरे भितरु बाहरे किंतु प्रिय भाई भौणी माने जतरा आम प्रभु यीशु को ग्रहण कलु आम कौन कलु आम हृदय आम प्रभु को देदेलु। हालेलुया। आग आम हृदय प्रभु कर नथिला कार थिला जना नहीं जे इच्छा से मारी बसुला किंतु जब आम प्रभु यीशु को ग्रहण कलु पद लिखा जाउछि हितोपदेश 23 पर्व 26 पद। हितोपदेश 23:26 ए मोहर पुत्र तुम हृदय मते दियो तुम्बर हृदय मते दियो। जो दिन प्रभु ए कथा सुनिलु आमे कौन कलु आमर हृदय आमे प्रभु को देदेलु। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु कौन कह हे मोर पुत्र तुम हृदय को तुम्हें संभाली पारिबो नाई तुम हृदय को तुम्हें जत्न नहीं पारिबो नाई तुम हृदय तुम्हें मते दियो। तुम हृदय मते प्रिय भाई भौणी माने जदि आमर हृदय आमे प्रभु को देबा नहीं आम हृदय को आउ किए अधिकार करि नबो। बाइबल कौन कहूछि हितोपदेश 4 पर्व 23 पद। हितोपदेश 4 पर्व 23 पद। तुम हृदय को अति जत्न रे रख जेहेतु तहिरु जीवनर प्रवाह जन्मई। मोर युवा भाई भौणी माने बापा माँ माने शुणु आमर हृदय को आम जत्न रखा दरकार। आ मन रखि थांतु जे आमर हृदय को आम जत्न रखि पारबा नहीं तेणु आम कौन करबा दरकार आमर हृदय को आम प्रभु को देबा दरकार। आमर हृदय को कहा को देबा दरकार प्रभु को देबा दरकार। आज आमर प्रसंग अछि तुम हृदय रे किए तुम हृदय रे किए अछि लिखा जाउछि मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूस रे हत होई अछि। मोर प्रिय भाई भौणी माने आम जब देखिबा मोर हृदय रे किए रहिबार अछि तुम अंतर रे किए ए प्रसंग देखिला बेलकु जब आम देखिबा कोलोसियो तार 1 पर्व 27 पद। कोलोसियो 1 पर्व 27 पद।
विजाति मानक मध्यरे विजाति मानक मध्यरे सेई निगूढ़ तत्वर गौरव रूप धन सेई निगूढ़ तत्पर गौरव रूप धन जे कौन ता ईश्वर अपना साधु मानक निकटरे ता ईश्वर अपना साधु मानक निकटरे प्रकाश करने को इच्छा कले सेई निगूढ़ तत्व से एई निगूढ़ तत्व तुम्भ मानक मध्यरे ख्रीष्ट सेई निगूढ़ तत्व तुम्भ मानक मध्यरे ख्रीष्ट से गौरवर भरोसा कौन प्रिय भाई भौणी माने तुम मानक मध्यरे ख्रीष्ट ख्रीष्ट कोठी तुम मानकर मध्यरे आम मध्यरे के अछंती ख्रीष्ट अछंती आम देश कौन करिवे लोक माने प्रभु को खोजबा को जिवे कुआडे कुआडे किंतु आमे जीवा दरकार नहीं कारण आम मध्यरे ख्रीष्ट अछंती हालेलुया आमको प्रभु को भेटवा पाई कार भड़ा करी ऑटो भड़ा करी रेल चढ़ी करी चाली चाली करी जीवा दरकार नहीं कौन लेखा रही आम मानकर मध्यरे ख्रीष्ट ख्रीष्ट कोठी आम मानक मध्यरे अछंती मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण मान कहिबा पाई चाहे आम मानकर मध्यरे ख्रीष्ट तो आप देखिए माथ्यू तार 1 पर्व 23 पद देखिए माथ्यू 1 पर्व 23 पद देखो देखो जने कन्या गर्भवती होई देखो जने कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे आउ लोके ताहांक नाम इमानुएल देबे एही नामर अर्थ आम्भमानक सहित ईश्वर हालेलुया आम्भमानक सहित ईश्वर आम्भमानक मध्यरे ईश्वर आम्भमानक सहित प्रभु तुमे कुआडे गल राजा प्रभु कहबे मु तो सहित अच्छी मु तो सहित अच्छी प्रिय भाई भौणी माने आपण मान सहित हुए तो आपण को निज लोक रही न पारती आपण जानी छंते आम देश रे आदिवासी माने सकाले घर बाहरी पारु नथिले आदिवासी मान को सकाले घर बारबाटा मना आदिवासी मान को उपरली मध्य संध्यारे घर बारबाटा मना कहीं तार छाई काले का उपरे पड़ी जदि तार छाई पड़ी से असुची माने आमको एतकी घृणा करुथिले एबे आदिवासी प्रेम देखा आमर देश रे कौन आदिवासी मान प्रति बहुत प्रेम देखा जाउछि आदिवासी मान को प्रेम देखाउ नांती तांको डर पसी गलानी ए आदिवासी माने जदि परिवर्तन जीशु को ग्रहण कर देबे आमर दुकान बाजार बंद ही जीवो कारण आमर आदिवासी माने न गले बाजार बसबो नाही आमर आदिवासी न गले तांकर कोन हबो नाही यात्रा हेबो नाही आमर आदिवासी मान को बकुआ कर रखी छंती आपण देखिबे समय थिला आदिवासी माने एई समय बाहरी पारबे नहीं सकाले बाहरी पारबे नहीं संध्या रे काहे कि काले छाई पड़ी जीवो दिन बेला छाई एपटे थिबो संध्या बेला छाई एपटे थिबो तो छाई पड़िले असुचि हेबो बोली कौन करथिले आदिवासी मानकु मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण देखिबे आदिवासी माने मंदिर बनाई पारबे कुली काम करी इटा बही बाली बही सीमेंट बही पत्र बही बनाइबे किंतु मंदिर बनाए सारिला परे से भितरे पसबा को देवे नहीं कौन कहउछंती हमर लोक मान को आमर ओडिसा रे गोटे भगवान अछंती कौन कहउछन से माने एटा सौरा मान को भगवान बोली कहउछंती कार भगवान एले सौरा मान को भगवान ले से मंदिर रे केतरा सौरा पुजारी अछंती केतरा सौरा पुजारी आज पर्यंत को मंदिर सौरा लोक पुजारी बाटे मु देखी नहीं आदिवासी लोक कहीं कि आम आदिवासी मान को एमने भोकुआ बोली भावुंट मोर कहीं प्रिय भाई भौणी माने एमानकर आदिवासी प्रेम नहीं
ଏମାନଙ୍କୁ ଡର ପଶି ଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରି ପଳେଇବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। କାହିଁକି ଆମ ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ 85 ଭାଗ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଭାଗ? 100କୁ 85 ଭାଗ ଆଦିବାସୀ, ବାକି ସବୁ 15 ଭାଗ। ତାମାନେ ବେଶୀ କିଏ? ହଁ, ଆମେ ଭକୁଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ବୁଲିଲାରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 90% 95%। ଯୋଉଦିନ ଆଦିବାସୀ ଯଦି ଜାଗିଗଲା ସରକାର ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ ଦେଶରେ ଆଦିବାସୀ ସରକାର ଦିନେ ଆସୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏବେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ବନବାସୀ ବୋଲି। ବୁଝିଲେ? ଆମେ ଆଦିବାସୀ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ। ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ବନବାସୀ। ବନବାସୀ ମାନେ କ'ଣ? ଏମାନେ ବନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବନରୁ କେବେ ବି ବାହାର କରିଦେଇ ହେବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବନବାସୀ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଦିବାସୀ। ଯଦି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଗତ ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକରି ମାରୁଥିଲେ, ତଳେ ପକାଇ ଲାତ ବିଦା ମାରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସମୟରେ ଏ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କାହିଁକି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଶାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଆସିପାରିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ପଶିଛି ଯେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ କାଳେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭକୁଆ ଥିଲୁ। ଏବେ ଆଉ ଭକୁଆ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲ କରି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ନିଚ ଜାତି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛୁ, ଏକାଠି ରହୁଛୁ, ଏକାଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ବସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ହେବ ନା, ଏଇ ତୋର ଛୋଟ ଜାତି ଚା, ତୁଇ ବାହାରେ ଥି, ଆମ ସହିତ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଏମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଦ ଖାଉଥିଲୁ, ନିଶା ଖାଉଥିଲୁ, ଦରିଦ୍ର ଥିଲୁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ନଥିଲା, ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲୁ, ପାପ କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି କରି ଆମେ ଭଲ ପଡ଼ିଗଲୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଭଲ ପଡ଼ିବାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ। କେବେ ଆଦିବାସୀ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା? ଆଦିବାସୀ କେବେ ବି ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ।
नदी नाल को पूजा करते सूर्य को पूजा करते आमर मला लोक आत्मा को पूजा करुले आम लोक मैंने केबे भी आकृति पूजा करुले कि नहीं आदिवासी माने प्रकृति पूजा करुले आकृति कौट रहा से माने बाहर जो आसले जन आदिवासी नुहंती से माने नहीं करी आसिले आमको बोका बनाइबा प्रिय भाई भौणी माने आमे जतले बाइबल पढ़िलु सुनिलु जानलु जे प्रकृति ईश्वर नुहे आकृति भी ईश्वर नुहे ईश्वर किए जे आमर सृष्टिकर्ता हालेलुया से आमर सृष्टिकर्ता से आमर त्राणकर्ता से जगत को आसिले तांको नाम कौन इम्मानुएल हालेलुया इम्मानुएल ता माने कौन आम मान सहित ईश्वर आम सहित किए अच्छी कि नहीं बड़ कथा नहीं काली कि लोक मैंने आम सागर नथिबे मोर स्वामी न थाई पारे मोर स्त्री न थाई पारे मोर बाबा माँ न थाई पारे मोर लोक बाग न थाई पारंती किंतु मो सहित किए अछंती ईश्वर अछंती हालेलुया आपण जंगल को जाहंतु पहाड़ पर्वत को जाहंतु जोटी समस्या हेले मध्य सबु छाड़ी देबे प्रभु छाड़िबे नहीं से कौन अटंती आम मान सहित पढ़ी से पद पुणी थे पढ़े कोलोसियो 1 पर्व 27 पद कोलोसियो 1 पर्व 27 पद कोलोसियो 1:27 विजातीय मानक मध्यरे विजातीय आमे तो विजातीय थिलु ना विजातीय मानक मध्यरे सेहि निगूढ़ तत्पर से निगूढ़ तत्पर गौरव रूप धन जे कौन गौरव रूप धन जीशु कौन गौरव रूप धन जे कौन ताहा ईश्वर अपना साधु मानक निकटरे ता ईश्वर अपना साधु मानक निकटरे प्रकाश करबा को इच्छा करे प्रकाश करबा की इच्छा करी अछंती सेहि निगूढ़ तत्व एहि से निगूढ़ तत्व एहि तुम्भ मानक मध्यरे ख्रीष्ट तुम्भ मानक सहित ईश्वर तुम्भ मानकर मध्यरे ईश्वर हां से गौरवमय भरोसा से गौरवमय भरोसा हालेलुया से की भरोसा गौरवमय भरोसा से गीत जानी जीशु तुम्हें मोर आशा के जानी से गीत जीशु तुम्हें मोर आशा गौरवमय भरोसा कई ग्रुप अच्छा कि हाँ मिसिकी बोलिबा ठीक है जीशु तुम्हें मोर आशा गौरवमय भरोसा है हाथ दुईटा ऊपर को उठेबा और ताली बजाई कर गाइबा दुईटा ऊपर को उठेबा ताली मारिबा है गीत गाइबा स्वर बजाइबा जीशु तुम्हें मोर आशा ओ जीशु तुम्हें मोर आशा तुम्हें मो विश्वास भूमि मोर मुख ईश्वरणी हाथ ऊपर उठाइकी मो विश्वास भूमि मोर मुख ईश्वरणी तुम ठारे रखी मो दृढ़ भरोसा तुम ठारे रखी मो दृढ़ भरोसा जीशु तुम्हें जीशु तुम्हें मोर आशा जीशु तुम्हें मोर आशा गौरव ए हाथ दुटा हले की गाइबा हला गौरवमय आउतर थोड़े हलेबा जीशु तुम्हें मोर आशा गौरवमय भरोसा तुम्हें मो विश्वास भूमि मोर मुख ईश्वर तुम्हें मो विश्वास भूमि मोर मुख ईश्वर तुम ठारे रखी दृढ़ भरोसा तुम ठारे
ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଆଉ ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ଆମର ଆଶା ଯୀଶୁ ଆମର ଭରସା ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ମାତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଯୀଶୁକୁ କାଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମ ଭିତରେ କିଏ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 6 ପର୍ବ 19 ପଦ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 6 ପର୍ବ 19 ପଦ ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କିଏ? ଏବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୌରବର ଭରସା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ମଦ ପିଉଥିଲୁ। ଆଗ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଗ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଚୋରି କରୁଥିଲୁ। ଆଗ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସବୁ ମନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ମଦ ପିଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଅମକ କରୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବଦଳି ଗଲା? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ କେ ଚାଉଳ ଦେଇ ବଦଳାଇଲେ କି? ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ବଦଳାଇଲେ କି? ଚାଉଳ ଖାଇ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ସରିଗଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାଇଥାନ୍ତୁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ପଇସା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପଇସା ସରିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ? ଆମକୁ ପୁଣି 40,000 ଲେଖା ଦେଲାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ଏ ଦେଶର ସମସ୍ତେ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ? 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦେବ ବୋଲିକରି। ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସକାଳ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁକାନ ପାଖରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯଦି 40,000 ଦେଲେ ତ ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପଇସା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ବି ଆଦିବାସୀ। 40,000 ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଶା ଆଦିବାସୀ, ସେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ପଇସା ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାଉ। ଯେବେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିକରି ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏବେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ଆମ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଚୋରି କରି ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମିଛ କହିବି ବୋଲେ କାହିଁକି? କହିବି ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିବେ କହିବୁ ନାହିଁ, ଦେଖ ହେଲା। ଆଗ କ'ଣ କାହାର ଜୁତା ଦେଖିଲେ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ ନୂଆଟା, ପ୍ରଭୁ ଜଗାଇଲେ ବୋଲି। ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହେ ଚୋରବୁ ନାହିଁ। ଏବେ କାହାର ଗଛ ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ, ଦିଟା କାଢ଼ିକରି ଆଣିକରି ଏବେ ଆଣି ହଉନି। କାହିଁକି? ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ତ ସୌରା ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁକୁ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲୁ? ଆମର ପରା ମୂର୍ଖ କେହି ବି
नथिले जदि एबे आरे मूर्ख एबे मझिले जने प्रभु को दास कहउतिले से कौन कहउतिले आज्ञा ए बोई अटकाई दूची आज्ञा से कौन कहउछ ए बोई आज्ञा मते भूल काम करबा अटकाउची ए गोटे बोई ए बोई जदि छाड़ी देली बोला आज्ञा पुरी थरे पूर्णा लोक हेई जिबे और पूर्णा लोक हेई गले आज्ञा जो अवस्था ए मन कहबो कइले मोर प्रिय माने ए बोई हमको परिवर्तन कर हालेलुया ए बोईटा ए बोई आमर जीवन को परिवर्तन करछि आमर चरित्र परिवर्तन करछि आमर परिवार को परिवर्तन करछि आमर पिला मान को परिवर्तन करिछि कोन बोली कहउछंती अशिक्षित मूर्ख भोकुआ लोक मान को बोका बनाई कर ख्रिस्टियन करूछंती देखला बेलको पृथ्वी रे सबटु अधिक शिक्षित लोक किए ख्रिस्टियन सबटु अधिक लोक किए ख्रिस्टियन प्राय 200 टारू अधिक देश रे ख्रिस्टियन माने अछंती केतरा देश 200 रु अधिक देश भारत परि देश आउरी 200 टा अछि से सब देश रे ख्रिस्टियन माने का अछंती अधिक वैज्ञानिक ख्रिस्टियन ये औषध के बाहर गला ख्रिस्टियन ए माइक ख्रिस्टियन ए कैमरा ख्रिस्टियन उड़ाजहाज ख्रिस्टियन बैंक ख्रिस्टियन रेलगाड़ी ख्रिस्टियन लाइट ख्रिस्टियन शिक्षा ख्रिस्टियन स्कूल मेडिकल कॉलेज सब तो ख्रिस्टियन एमान को ख्रिस्टियन कला जिनिस दरकार मात्र ख्रिस्ट दरकार नहीं कौन कहउछंती नहीं यीशु विदेशी भगवान ईश्वर के स्वदेशी विदेशी थे एमान को विदेशी मद लोड़ा विदेशी मद खाइबे विदेशी मोबाइल धरबे विदेशी गाड़ी चढ़बे सब विदेशी लोड़ा तांकर पिला भी जाए विदेश से पाठ पढ़बे हैला तांकर पिला भी विदेश से पाठ पढ़बे डॉक्टर हेबे इंजीनियर हेबे बड़ ऑफिसर हेबे मात्र यीशु होचନ୍ତି विदेशी प्रिय माने यीशु को देश आसीतिले यीशु को देश आसी नांती यीशु स्वर्ग रु आसीतिले हालेलुया से आम मानकर मध्य रे आम मानक मध्य रहिबा आसीले आ कोन कले आम मानकर अंतर रे पवित्र आत्मा देइछंती हालेलुया पवित्र आत्मा अछंती एबार गाइबा दरकार नहीं पवित्र आत्मा गाइबा दरकार नहीं ऑलरेडी आसी करी अछंती ए गीत के लिखला मु जानी नहीं ताको किछि जणा नहीं हैं कौन पवित्र आत्मा तो 2000 वर्ष आसिक अछंती पवित्र आत्मा कि गस्तले थिबे बरगस्तले थिबे कि पोखरी हुडारे थिबे नदी पाके थिबे गुंपारे थिबे कोडी थिबे पवित्र आत्मा हमर भितरे थिबे तो पवित्र आत्मा को आ जा बोलवा दरकार से अछंती भितरे सामान करो अंतरवासी पवित्र आत्मा हम जीवन में कौन करती भाई भौणी माने पवित्र आत्मा काम कौन पवित्र आत्मा प्रथम काम होची जेबे से आम भितर आसबे हमको पवित्र करबे हालेलुया पवित्र आत्मा मुख्य काम होची हमको पवित्र करबा कहीं स्वर्ग जीवा पाई दुईटा विषय दरकार स्वर्ग जीवा पाई केटा विषय दरकार दुईटा विषय गोटे विषय कौन आपणकर पाप सबू क्षमा होइतिबा दरकार आ द्वितीय विषय होची आपण पवित्र जीवन काटुथिबा दरकार आउ किछि दरकार नहीं स्वर्ग जीवा पाई 10 आज्ञा मुखस्त करबा दरकार नहीं हाँ जाओ जो दूत पचारबे प्रथम आज्ञा को द्वितीय आज्ञा तृतीय आज्ञा नहीं आज्ञा जानी नहीं चल नहीं किछि कहबे नहीं जानी न तो जानी न थोड़े गोटे मीटिंग रे जाइथिली यूथ मीटिंग रे पचारली प्रथम आज्ञा कौन गोटे पुओ कहूँ प्रथम आज्ञा पटनायक आज्ञा बोली कि आज्ञा मुझे द्वितीय आज्ञा पचारि नहीं कारण द्वितीय आज्ञा रोहित आज्ञा ताको जना तृतीय आज्ञा गमाग आज्ञा चतुर्थ आज्ञा मंडल आज्ञा पंचम आज्ञा कार्य आज्ञा षष्ठ आज्ञा सबरो आज्ञा सब आज्ञा तो ताको जना से भावुची आज्ञा बोले कौन जो मत क्लास से पढ़ाई से आज्ञा और प्रिय भाई भौणी माने आपण आज्ञा जानी कि नहीं बड़ कथा नहीं प्रथम आज्ञा किए प्रथम आज्ञा होचन सदाप्रभु हालेलुया तापर द्वितीय तृतीय चतुर्थ आज्ञा भी लोक प्रथम आज्ञा होचंती
सदा प्रभु से कहले मोर छड़ा आउर किए आज्ञा नहीं मुई आका प्रथम आज्ञा मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आम को बुझा साहाଯ୍ୟ करंतु आम मानकर मध्य तुम अंतर किए आम अंतर ख्रीष्ट अच्छा आम अंतर किए अच्छा आम अंतर पवित्र आत्मा अच्छा आम अंतर किए अच्छा मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आम अनुग्रह करंतु प्रभु आम अनुग्रह करंतु गीत संहिता आपण प्रथम कलस्य पढ़ी दियंतु कलस्य 3 पर्व 16 पद कलस्य 3 पर्व 16 पद ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ हाँ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। कौन लिखा ख्रीष्टଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ। ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ କୋଉଟା ଥିବାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କେ ରହିବାର ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ। मोर प्रिय भाई भणी माने मु प्रभु को दास भाव कहवाई चाहे प्रभुकर वाक्य आपमान भीतर रही अच्छे। युवा माने मन रखि था ए जगत रे पाप चारिआडे मंदता भ्रष्टता नाना प्रकार दुश्चिंता आपण केमती भल रही पारबे। गीत 119 तार 11 टिके पढ़िबे। गीत संहिता 119 तार 11 ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ मु जेपरि तुम विरुद्ध रे पाप न करे ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ एथिपाई मु अपना हृदय मध्यरे ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। तुम वाक्य संचय करी रखिछि। युवा माने मो कथा भल कर सुनंतु जदि आपण पाप न करबा पई चाहुचंती कोन करबा अछि प्रभुकर वाक्य तुमस्त रहिबार अछि। कोन वाक्य मु जानि नै बाइबल केते समय पढुछ तुम मोबाइल मात्र 24 घंटा केते घंटा और 2-3 घंटा एक्स्ट्रा मिलले भी तांता पड़ले अछि। एबे आसला बेले मु देखुथिली गोटे पिला मोबाइल धरी बसिछि तार बापा माँ काम करूछंती तार बापा माँ बेड़ा बिलरे काम करूछंती ए पिला मोबाइल धरी करी कहीं कि जदि जने लोक थरे मोबाइल धरी देला आउ से किसी काम को नहीं आरी 7-5 रे गला से एबे हमर पिला मन केति फेल एबे देखो दिन राति मोबाइल धरी बुली रे पाठ पढ़ुची बोले देखा हेले एबे परीक्षा लिखले आनिबे अंडा कुकुड़ा अंडा आनिबे एबे परीक्षा रे गदा गदा आलू टिके रेडी कर रखी तो आलू और टमाटो मिसाई करी रांधवा पाई कौन अंडा आनबे सान छुआ अंडा आनबो बट्टा अंडा आनबो मजियाटा अंडा आनबो। मोर प्रिय भाई भौणी माने मोबाइल जे धरला थोरे से किसी काम को नहीं आ रही। सरकार बढ़िया काम करी सबको मोबाइल दे दीची गाँ को गाँ नेटवर्क बसाई दीची। और गाँव में जाइलु से गाँव में मंत्री आसी आमर मीटिंग से मंत्री आसले पर पाखे बसले कथबार्ता हेले आज्ञा कुआड़े आसी ना गोटे कम थिला तो गोटे कम थिला उद्घाटन करवाक आसलु भाविली स्कूल उद्घाटन करवाक आसते कि भाविली स्कूल करेंगे कि हॉस्पिटल करेंगे कि कौन करते मुझे पचारि कौन आज्ञा नहीं ये गाँ लोक कहले हमको स्कूल दरकार नहीं आरी हॉस्पिटल भी दरकार नहीं हमको गोटे नेटवर्क दरकार बोले टावर दरकार से टावर उद्घाटन करवा मंत्री से भाभी देखु मोर प्रिय भाई भणी माने आमर पुओ झे माने 15-20 हजार टंकार मोबाइल धरुछंती मात्र 300 टंकार बाइबल हाथ रे नहीं तो से पिला माने विनष्ट हेबे ना के विनष्ट हेबे बाइबल कौन बाची प्रभुंकर वाक्य तुमान ठारे प्रचुर भाव रे वास करिबार अछि। प्रभुंकर वाक्य आज प्रार्थना करिबा जे प्रभु तुमर वाक्य मो भितर वास करू। पिला माने पढ़िबे टिके प्रथम जोहन 2 पर्व 14 पद प्रथम जोहन 2 पर्व 14 पद
ବତ୍ସଗଣ ବତ୍ସଗଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ କାରଣ ତୁମେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ। ହେ ପିତୃଗଣ ହେ ପିତୃଗଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛ। ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ। ହେ ଯୁବକମାନେ ହେ ଯୁବକମାନେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଳବାନ କାରଣ ତୁମେମାନେ ବଳବାନ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ। ଯୁବାମାନେ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ବଳବାନ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବ ତେବେ ତୁମେ ବଳବାନ। ତୁମେ ଭଲ ଖାଇଲେ ବଳବାନ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜିମ୍ ଗଲେ ବଳବାନ ନାହିଁ। ତୁମେ କେମିତି ବଳବାନ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମଠି ଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସକାଳେ କିଏ କିଏ ବାଇବଲ ପଢ଼ି ଆସିଛ କି ନାହିଁ, ପଚାରିବି ନାହିଁ, ଲାଜ କଥା। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ, ଗୋଟେ ବାଇବଲ କିଣ, ମାସେ କି 2 ମାସ ଛୁଟିରେ ପୁରା ବାଇବଲ ପଢ଼। ବାଇବଲ କାହିଁକି ଲୋକ ପଢ଼ବାକୁ ଡରବେ? ଆରେ ବାଇବଲ ଏମାନେ ପଢ଼ବେ ନା, ଉଲ୍ଟା ବାଇବଲ ଏମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁନୁ, ବାଇବଲ ଆମକୁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦୁଷବୁ ସେଠି। ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ଆମର କଥା, ଏବେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋର କଥା ଏକା କହୁଥିଲେ, ସେଟା ମୋର କଥା, ସେଟା ମୋର ଘରର କଥା, ସେଟା ମୋର। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ବାକ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଦେଖାଯିବୁ। ଏବେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ତାର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁମ ଅନ୍ତରରେ କିଏ? ତୁମ ଅନ୍ତରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଶୈତାନ ରହିପାରିବ? ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଜଗତରେ ଯିଏ ଅଛି ଆଉ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ? ସେ ଶକ୍ତିମାନ, ସେ ବଳବାନ। ଆପଣ ଶୈତାନକୁ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାହାରି ଆସିବେ, ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ପଚାରିବେ, ହଇରେ ତୁଇ ମଦ ପିଇବା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ହଁ ତୁଇ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, କେମିତି ଛାଡ଼ିଲୁ? ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଯେବେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ତେବେ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲୁ, ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଏଟା କେମିତି ବଦଳିଲା? ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ବଦଳିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆମେ ସେ ମୂଳ ପଦକୁ ଫେରିଯିବା। ଗାଲାତୀୟ ତାର 2 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଗାଲାତୀୟ 2 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ବାସ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୁଏ? ମୁଁ 7ଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 7ଟି ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସମ୍ପର୍କ 7 ପ୍ରକାର, 7ଟା ସମ୍ପର୍କ ତାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ। କାହା ସହିତ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 24 ପଦ। ଗାଲାତୀୟ 5:24। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସେଥିର କାମନା, ଶରୀରକୁ ସେଥିର କାମନା ଓ ଅଭିଳାଷ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ? ମୋର କାମନା, ମୋର ଅଭିଳାଷ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ମରିଯାଇଛି, କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ସହିତ? କାମନା ଆଉ ଅଭିଳାଷ। ଆଗ ମୋର ଖରାପ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଦେଇଛି ସେଟା। ତ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛୁ। ହତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? କଲୋସ୍ୟ 2 ପର୍ବ 20 ପଦ। এটা দ্বিতীয় বিষয়। কলোসীয় 2 পর্ব
କୋଡ଼ିଏ ପଦ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛ। ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ହେଇଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ହେଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମଲା ଲୋକକୁ ଟିଭି ଦେଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗବ? ମଲା ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖିପାରିବ କି? ସେ ତ ମରି ଯାଇଛି। ଆମେ ମରିନୁ ପାଇଁ ଟିଭି ପକାଇଲେ ମରି ତ ମାନେ କ'ଣ ମରିନୁ? ମଲା ଲୋକକୁ ମଦ ଦେଲେ ପିଇବ କି? ପିଇବ କି ମଲା ଲୋକ? ନାଇଁ। ମାନେ ଏ ପିଉଛି ମାନେ ଏ ମରି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡିବ ନା ମଲା ଲୋକ ପିଇବ କି? ମଲା ଲୋକକୁ ନେଇ ନା ନେ ଭାଇ ନେ ରେ ନେ ଭାଇ ପିଇ ରେ ଭାଇ ବୋଲେ ପିଇବ କି? ସେ ପିଇବ ନାହିଁ। ମଲା ଲୋକକୁ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଲେ ଖାଇବ କି? ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ଦେଲେ ପକାଇ କ'ଣ କରିବ? ସେ ପକାଇ ଦେଇକରି କ'ଣ କରିବ? ବଢ଼ି ନା ହେଉଥାଏ ନା ଯିଶୁ ଆର ପକାଇ ଏ ମରି ନାହିଁ, ଏ ମରି ନାହିଁ। ଜାଣିବ ମଲା ଲୋକ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ, ମଲା ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ମଲା ଲୋକ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୃତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ ହେଲେ। ଆମେ ମରିଛୁ କି ଆଜି ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମଲା ଲୋକ ଗାଳି କଲେ ସେ ଗାଳି କରିବ କି? ନାହିଁ। ମଲା ଲୋକ ଗାଳି କଲେ ବି ସହିତ ଗାଳି କିଛି ନାହିଁ। ମଲା ଲୋକକୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଖୁସି ହେବ କି? ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ବି ମରିନୁ। ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇଲେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ? ବାଜା ବାଜୁଛି, ପିଲାମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମରି ନାହିଁ। ମଲା ଲୋକକୁ ଫୁଲମାଳ ଦିଅ କି ବୁକେ ଦିଅ, କିଛି ଫରକ ପଡିବାର ମରିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଥରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ହଇରେ ହେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୋର କି ସମ୍ପର୍କ ରେ? କି ସମ୍ପର୍କ? ଏ ଲୋକ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲିଲା। ସେ କି ସମ୍ପର୍କ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୋର କି ସମ୍ପର୍କ? ଏ ଆଦିବାସୀ କହୁଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ? ଯୀଶୁ ତ ବିଦେଶର, ତୁଇ ତ ଏଠି କି ସମ୍ପର୍କ ରେ? ହଁ, ଯୀଶୁ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋର ଶରୀରରେ ଯାଉଛି, ମୋର ଏବେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରୁଛି, ଏବେ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଡାକି ପାରୁଛି। ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ? ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆରାମରେ ସପ୍ତାହଟି ରହି ଖାଇପାରିବି। ଆପଣ ବି ମୋର ଘରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ନମ୍ବର ନେବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଥିବୁ, ଆସ ଚାବି କାଟି ଦେବି। ଆମେ ତ ନଥିବୁ, ତମେ ଥିବ, ଚାଉଳ ଥିବ, ଡାଲି ଥିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବ, ରନ୍ଧା ବଢ଼ି କରି ଖାଇବ। ଗଲାବେଳେ ଚାବି ପକାଇ କରି ସାମ୍ନା ଘରେ ଦେଇକରି ପଳେଇବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆରାମରେ ଖାଇଦେବୁ, ଖାଇବୁ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଘରେ ଖାଇହେବ କି? ଆରେ ବାପା ଆଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନୁ, ବିଷ ଫିଷ ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ ତ ନାଇଁ? ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇ ହେବ କି? ଆମର ଘରେ ଯାଇ ହେବ। ଏବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଲା, ଆମେ ମୋହନାରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଓହ୍ଲାଇଲା ଜଣେ ଭାଇ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘରେ ଟିକେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମିଟିଂ ଡେରି ହେବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ୍ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଯିବା। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ମିଟିଂ ଯିବୁ ସିଆଡ଼େ ତୁମ ଘର କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ ଏକା ଘର ଆଜ୍ଞା। ଗଲୁ, ଯାଉ ଯାଉ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇନୁ। ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଏପୁଲ, ଅଙ୍ଗୁର, ଆରେ କିସ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କଦଳୀ, ଜଳଖିଆ କରିନୁ। ଦେଖିଦେଲାରୁ ମୋର ଆତ୍ମା ଖଟା ହେଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସକାଳୁ ଇଡଲି ପୁରୀ ସିନା କେ ଦେବେ, ଏଟା କ'ଣ ଦେବେ?
ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଉଛି ଏଇଟା ଆଜି ଜଳଖିଆ ବୋଲିକିରି ତାପରେ ଖାଇ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ଜଳଖିଆ ମତେ ରାଗ ଲାଗଲା ଆଗରୁ ଆଣିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗ ଜଳଖିଆ ବୋଲି ଖାଇ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆଗ ଜଳଖିଆ ବୋଲି ଖାଇ ଦେଇଛି ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟାବଲ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପର ଲୋକ କରି ହବ କି ନିଜ ଲୋକ କରିବ ଏବେ ଆମେ ନିଜର ଲୋକ କେମିତି ହେଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ ହେଇଛୁ ସେ ଆଦିବାସୀକୁ ପଚାରିଲେ ହଇରେ ବାବୁ ଏ ଜମି ଗୁଡାକ କାଟାରେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାପାଟା ପଡ଼ିଲା ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାମୁଲି ଲୁଗା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି କଛା ମାରି ଦେଇଛି ଗାମଛା ଗୋଟେ ଧରିଛି ଏଇଟା କାଟାରେ ଜମି ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାପାଟା ଆକୁ ଦେଖିଲା আর ବାପାଟା ତାପରେ ସେ ପର୍ବତଟା କାଟା ନାଇଁ ସେଟା ବି ମୋର ବାପାଟା আর ସେଟା ସତକମ କାଟା ସେ କହୁଛି ମୋର ବାପାଟା କା ମାତ୍ର ମୁଇଁ ସବୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି 2 ଏକର ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ କାହାର ଏସବୁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କାକୁ ଆମକୁ ଭଡ଼ାରେ ଅଛୁ ତ ଆସିକରି ବିଦେଶରୁ ଆସି ଭଡ଼ାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଇଟି ଲୋକ ମୂଳ ନିବାସୀ ଆମେ ସେତେ ଦିନ ଯାଇଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ଯୀଶୁ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ଆମେ ତ ବଢ଼ିନା ବୋଲି ଆମେ ପଳେଇବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ହେଇଛୁ ରୋମିଓ ତାର 6 ପର୍ବ 2 ପଦ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 2 ପଦ ତାହା କେବେ ନ ହେଉ ହଁ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ମୃତ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ମରିଛୁ ମାନେ ପାପ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛୁ ମଲା ଲୋକ ଦିନ ଯାକ ଟିଭି ଧରି ବସିଥିବ କି ଟିଭି ପାଖରେ ବସିଥିବ ମଲା ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଧରି ହଉଥିବ କି ହବ କି ମଲା ଲୋକ ତାର ମାନେ ଇଏ ମରି ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବାର ଅଛି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ମାନେ କ'ଣ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ମଲା ଲୋକରେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଲୋସିଓ 2 ପର୍ବ 12 ପଦ କଲୋସିଓ 2 ପର୍ବ 12 ପଦ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହଁ ହୋଇ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲେ କ'ଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲେ ସମାଧି କ୍ରିୟା କେତେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମାନେ କ'ଣ ସମାଧି ନେବା ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡୁବନ ଦେଇକରି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଡୁବନ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଏ ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ମଲା ଲୋକକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ ଯେ ପାପ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛି ପୁରୁଣା ଜୀବନ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛି ତାକୁ ସମାଧି ଏଟା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନାହିଁ ସେ ତ ମରିଗଲା ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେଉଁ ନେଉଛୁ এটা ধর্ম পরিবর্তনর চিহ্ন নাই এটা মন পরিবর্তনর চিহ্ন এটা জীবন পরিবর্তন চরিত্র পরিবর্তন স্বভাব পরিবর্তন তোমার না পরিবর্তন হেলা কি ভাই ভৌণী মানে না পরিবর্তন হয়েছে লেখা হয়েছি রাঙ্গা রহিত আগে বি রাঙ্গা এবে বি রাঙ্গা বিজয় কার্জি আকা হতো না
सुकांत शबर सुकांत शबर आगे भी सुकांत एबे भी सुमंत गोमांग देवेंद्र मंडल बबिता शबर निरंजन तुरुक से ना तो परिवर्तन नहीं एफिडेविट कहीं करबो ना बदले ना एफिडेविट करबो ना तो बदली नहीं धर्म बदलाइलु कि धर्म भी बदलाइनु जाति बदलाइलु कि जाति भी बदलाइनु सौरा रे सौरा सौरा कौन ब्राह्मण ही गला कि नहीं तो सौरा हिंदू है कि नहीं तो कहीं से एफिडेविट करबो कोर्ट रे जाई करी दरकार नहीं आमर वकील नहीं कहवा पाई आमर वकील माने खाली एलएलबी करी बैग धरी बुलुचंती एप्लिकेशन लेखि करी आरी बेसी किसी जना पढ़ो तो भल करी पढ़बो प्रिय भाई भौणी माने आग आम देश रे बहुत छुआ अछुआ भेदभाव थिला आंबेडकर बी.आर. आंबेडकर जेतरे सान थिले से स्कूल को जाइथिले स्कूल रे गलारू तांको अलगा बसाइले मास्टर तांकर पाखरे आसले भी नहीं शोष लगुला पीवा पानी देले नहीं तू ए अलगा बस दिने बी.आर. आंबेडकर घरे जाए माँ को पचारे होई माँ मत कहीं घृणा करुँच मत से सार रागी जाऊँगी पिला मो सागर मत बसाऊ ना मत शोष लगले भी पानी पीवाई दौना माँ कहले नाई रे बाबू गोटे बही रे लिखाई आमे पुणी नीच जाति आमे पुणी नीच जाति आमे मिसले जाति पलैबो से आमे संगे बसाइबे नहीं आमे नीच जाति संगे पानी पी पारबू नहीं बी.आर. आंबेडकर कौन बोली कहले जानछंती तार माँ को कहले माँ जेबे मुई बड़ ही जीवी से बही को मु बदलाई देवी आरी गोटे नुआ बही लिखी बोले से कौन बोली कहले से बही को चलवा को देवी नहीं मु एमती बही गोटे लिखी जो बही रे सब लोग समान थिबे जाति धर्म वर्ण भाषा अलगा नहीं सब समान थिबे एमती बही मु लिखी माँ बोली कहले आउ से बही से लिखले से बही ना होची संविधान कौन लिखले संविधान मोर प्रिय भाई भौणी माने पृथ्वीर सबुठु अधिक शिक्षित लोक होचंती आंबेडकर आज पार्लियामेंट रे आंबेडकर को गाली करुचंती ए 4 क्लास फेल ए चोर फटका डाकू माने केते पढिचंती जणा नाही से माने बी.आर. आंबेडकर को तमर औकात केते गाली करबा पई हैं माने जो लोक 93 टा डिग्री केतना पीएचडी करिसंती सेमती लोक को तुमे गाली करबो आदिवासी लोक कहवा चाहे प्रत्येक पुओ झी मान को भल कर पाठ पढ़ब नाटक करब नहीं तुमे जब पाठ पढ़ब चाकरी करब शिक्षित हब तेज आम मंडली आम समाज पाई तुम आशीर्वाद कारण हो पार एपरिक देश तुम आशीर्वाद कारण हो पार मोर प्रिय माने प्रथम विषय में देखुलु ख्रीष्ट सहित क्रूसरे हत ख्रीष्ट सहित समाधि प्राप्त मृत ख्रीष्ट सहित समाधि प्राप्त बाप्तिस्मा माने कौन समाधि प्राप्त चतुर्थ विषय एफिसियो 2 पर्व 5 पद एफिसियो 2 पर्व 5 पद सेठी सकाशे आंभ मानको ख्रीष्टଙ୍କ सहित सजीव करियछन कौन करिसंती ख्रीष्टଙ୍କ सहित सजीव एटा ख्रीष्टଙ୍କ सहित आम भितरे जे अछंती तांको सहित एटा हमर संपर्क प्रथम रे कौन ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत द्वितीय रे ख्रीष्टଙ୍କ सहित मृत तृतीय विषय ख्रीष्टଙ୍କ सहित समाधि प्राप्त चतुर्थ विषय ख्रीष्टଙ୍କ सहित पुनरुत्थित हालेलुया आमे कौन हेचु ख्रीष्टଙ୍କ सहित पुनरुत्थित हेचु आमे औसे पाप रे मंदतर नै ख्रीष्टଙ୍କ सहित पुनरुत्थित हेचु सेतै कोलोसियो मंडली को लिखिबा समय रे साधु पाउलो गुडे कथा लिखुछन से काहे कि तुम ख्रीष्टଙ୍କ सहित कौन हेचो पुनरुत्थित हेचो एफिसियो 2 पर्व 6 पद पढंतु एफिसियो 2 पर्व पुणी ताहांक सहित आंभ मानकु उत्थापित करी हाँ ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आंभ मानकु
ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇ ହଁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉପବେଶନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କାଳ୍ପନିକ ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଦେଶର ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ କେବେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବନାଇ ପାରବା କି? ଆମେ କ'ଣ ବନାଇ ପାରିବା? ଏଟା ବନାଇ ପାରିବା, ଏଟା ବନାଇ ପାରିବା, ଏଟା ବନାଇ ପାରିବା, ଏଟା ବି ବନାଇ ପାରିବା, ହେଲା ଛାମଡ଼ା ବି ବନାଇ ପାରିବା, ଚେୟାର ବି ବନାଇ ପାରିବା, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ବନାଇ ପାରିବା। ଈଶ୍ୱରକୁ ବନାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ବନାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇ ଦେବେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଜୀବନ ବାହାରି ଆସିବ। କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିବ? କେବେ ଆସିବ? ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ ପାଇବ? ଆଗେ ଥିଲୁ ବୋକା, ହଁ ବୋଲୁଥିଲୁ, କହୁଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ଗୋଟେ। ଆମେ କହୁଥିଲେ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ହେଇଥିବ ବୋଲୁଥିଲୁ। ଯେବେ ସ୍କୁଲ ଗଲୁ ଜାଣିଦେଲୁ କବିତା ଗମାଙ୍ଗ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍, ସୁଦର୍ଶନ ସବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍, ମନୋଜ ରୋହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍, ଦିলীପ ସବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ସତ୍ୟ ଗମାଙ୍ଗ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍। କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଗ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିଲୁ ନା ଅଲଗା ହେଲେ ଲୋକ ବି ଅଲଗା। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଲଗା, ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଅଲଗା, ଅଲଗା ନା ନାହିଁ? ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମର ନା ବବିତା, ତମେ କବିତାର ପଇସା ଉଠାଇ ଆଣିପାରିବ କି? ସଙ୍ଗୀତର ପଇସା ଆଣିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବବିତା ବୋଲିବି ମୁଇଁ, କବିତା ବୋଲିବି ମୁଇଁ, ସବିତା ବୋଲିବି। କହିବେ ସକାଳ ସକାଳ ପିଇ ଦେଇଛୁ କି କେମିତି ବୋଲିବେ? ମାନେ କ'ଣ? ନା ଅଲଗା ହେଲେ ଲୋକ ବି ଅଲଗା। ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା, ପହଞ୍ଚିବା ଜାଗା ଗୋଟେ। କାଲିରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। ଏ ଗାଁ ନା କି ନା? ପାଣି ଆମ୍ବ। କି ଆମ୍ବ? ପାଣି ଆମ୍ବ। ମୁଁ ସବୁକୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବୋଲି କହିଦେଇଛି। ମତେ ପଚାରନ୍ତି କୋଉଠି ଗଲାରୁ? କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେଖିଲା ପାଣି ଆମ୍ବ ଏଟା। ଓହୋ, ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଧରିଲେ କେମିତି ହବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନାଇଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ଏ ବାବୁ ଏଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ହେଲା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼େ ଗଲେ ବି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ବି କହିବେ ଆରେ ବାବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଛୁ କି କେମିତି? କଥା ହଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ତୁଇ ପାଣି ଆମ୍ବ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପାଣି ଆମ୍ବ ଯିବୁ, ଆସ୍କା ରାସ୍ତା ଗଲେ ଆସ୍କା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମକୁ ଭୋକୁଆ ବନାଉଥିଲେ କ'ଣ? ନାମ ଅଲଗା ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ଗୋଟେ। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ପହଞ୍ଚିବା ଜାଗା ଗୋଟେ, ହଁ ବୋଲୁଥିଲୁ। ବାଇବଲ ପଢିଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା କିଏ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗ ବୋକା ଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଆମ ସୌରା ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଏକା ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଏକା ଅଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଦିନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ସୌରା ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରାଇ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ। ଆମେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହିଁ ମରବୁ, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, କିଏ ଗଞ୍ଜାମରେ, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଥିବ, ଆମେ ଏଠି ଝଗଡ଼ା ହେଇକରି ମରିବୁ। ଯଦି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଏକ ହେଇ ରହିବା ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମଦ ପିଉଥିଲୁ, ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ଭୁକରେ ଥିଲୁ, ଅଭାବରେ ଥିଲୁ, କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲୁ, କିଏ ଆମକୁ ଅନାଇବାକୁ ଆସିଲେ କି? ଅନାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେବେ ଆମେ ଭଲ ପଡ଼ିଗଲୁ, ଏବେ କହୁଛୁ
ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ହିନ୍ଦୁ ଠିକ ଅଛି ହେବୁ, ମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଇବ କି ଆମକୁ? ଆମର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ନେବ କି? ତମର ପୁଅ ଆମର ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବ କି? ନାହିଁ। ବାରେ ବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗାଈକୁ ଆମର ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମା, ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ମା, ମରିଗଲେ କେ ଫିଙ୍ଗିବ? ଆମେ ଆଦିବାସୀ, କ୍ଷୀର ଖାଇବ ସେ, ଦହି ଖାଇବ ସେ, ଲହୁଣୀ ଖାଇବ ସେ, ଘିଅ ଖାଇବ ସେ, ମରିଗଲେ କେ ଫିଙ୍ଗିବ? ବାରେ ବା ବଢିଆ ଚାଲାକି। ଏଥର ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯଦି ଗାଈ ପାଇ ମରିଗଲା ବୋଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମର ମା ମଲା, ତମେ ଏକା ତେବେ ଜଣା ପଡିବ ମା ବୋଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କିଏ? ତୁମ ଅନ୍ତରରେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ କ'ଣ ହେଲୁ? ତାହାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ହେଲୁ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରିଛୁ। ଏଠି ଅଛୁ ବୋଲି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଲୋସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ, କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦ, କଲୋସ୍ୟ 3 ତାର 1 ଆଉ 2। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରି, ହଁ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ, ହଁ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଏବେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ। ଆମର ଜାଗା କୋଉଟା? ଏଇଟା ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ଗଲା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସୌରାର ସୌରା, ଆଦିବାସୀର ଆଦିବାସୀ, ଶବର ଶବର, ଗମାଙ୍ଗ ଗମାଙ୍ଗ। ହତ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଯଦି କହିବେ ଏ ତୁ ହିନ୍ଦୁ ହେ, ହେଲେ ଗମାଙ୍ଗ ସାହୁ ହେଇଯିବ କି? ହଁ, ଶବର ମହାପାତ୍ର ହେବ ନାଇଁ? ତେବେ ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଆମର ତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିଛି, ଚରିତ୍ର ବଦଳିଛି, ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଛି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରିଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ଛାଡ଼ିକରି ପଳେଇବୁ। କୋଉଠି ଯିବୁ? କୋଉଠି ଯିବୁ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ରହିବା ଜାଗା ନାହିଁ ଆମର। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବ 17 ପଦ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ, ହଁ, ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେବେ କ'ଣ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ହଁ, ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ହଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରିୟମାନେ? ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଘର ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ତମେ କ'ଣ ଅଟ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟ। ସେଠାର ମାଲିକ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଘର ନାହିଁ, ଏଠି ପଟା ନାହିଁ, ଏଠି ଜମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେଇଠି ଏକା ଲେଖାଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା। କ'ଣ ହେବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମାନେ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଦୟାକରି ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ
ତାର 3 ପର୍ବ 2 ପଦ। हे प्रिय माने हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वरଙ୍କ संतान अटु वर्तमान आम्भे माने ईश्वरଙ୍କ संतान अटु आ आम्भे माने कोन हेबा ताहा ए पर्यंत प्रकाशित होई नाही। आम्भे माने जानू जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने ताहांको सहित सदृश हेबा कारण से जेपरी आम्भे माने सेही परी ताहांको दर्शन करिबा। ता तळ पद आउ जे केही ताहांको ठारे एई भरोसा स्थापन करी अछि से जेपरी पवित्र अटंती से सेही परी आपनको पवित्र करे। मोर प्रिय भाई बणी माने एई 7टी विषय ख्रीष्ट को ग्रहण करने समय आम जीवन में घटे। आम भितर किए अच्छा आम भितर ख्रीष्ट अच्छा आम भितर पवित्र आत्मा अच्छी आम भितर वाक्य रहिबा दरकार। वाक्य कौन करिवो आमको परिष्कार करिवो वाक्य कौन करिवो आमको परिष्कार करिवो वाक्य ता प्रचुर भाव रहिबा दरकार। वाक्य कौन करिवो आमको पवित्र करिवो आ पवित्र हेले आमे प्रभु को साक्षात करि परिबा। ए 7टी विषय ख्रीष्टଙ୍କ सहित हत हेबा ख्रीष्टଙ୍କ सहित मृत हेबा बाप्तिस्म समाधि प्राप्त हेबा तापर पुनरुत्थित हेबा तापर स्वर्ग उपवेशन करबा। जेमती यीशु पिता दक्षिण पार्श्व बसिचंती आमे भी स्वर्ग उपवेशन करबा आमे उत्तराधिकारी हेबा आ तांको सहित गौरवान्वित मध्य हेबा। आसंतु चक्षु बंद करबा प्रार्थना करबा पई छिबा। समस्त चक्षु बंद करबा प्रार्थना करबा पई छिबा। मोर प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान को पचारिबा पई चाहे ख्रीष्टଙ୍କ सहित आमर एटा संपर्क आपणक भितर किए अछंती आपण मान को अंतर रे किए आम अंतर रे ख्रीष्ट अछंती। प्रार्थना करिबा प्रभु मु धन्यवाद दउछि आपण मोर अंतर रे अछंती। मते भलो घर नाही मते जमी नाही मते चाकरी नाही मते व्यवसाय नाही मोर संगे केही नाही प्रभु किंतु तुमे मो सहित अछो तुम्हें मो सहित अच्छ। प्रार्थना करतु माँ माने समय आसो आपण तांको सहित तांको राज्य को चली जिबे गौरवान्वित आपण माने हेबे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। आसंतु आमर जीवन को पुणी थरे प्रभु को हस्तर समर्पण करिबा। समस्ते आंठू मारिबा आंठू रे आसीबा आ प्रार्थना करिबा। समस्ते समर्पित हवा समस्ते आंठू मारिबा सीधा करे आंठू मारंतु समस्ते आंठू मारिबा प्रार्थना करिबा समर्पित हवा पुणी थरे आमर जीवन को प्रभु को हस्तर समर्पण करिबा पुणी थरे समर्पण करिबा। समस्ते कहिबा प्रभु आज पुणी थरे मोर जीवन को तुम हस्त समर्पण करुछि मोर जीवन को तुम हस्त समर्पण करुछि प्रभु आज पुणी थरे प्रार्थना करिबा कहिबा प्रभु को प्रभु मु तुम हस्त निज को समर्पण करुछि। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु पुणी थरे आम जीवन को आमे तुम हस्त समर्पण करुछु आमर पाप स्वीकार करुछु आमर असुचता स्वीकार करुछु दया करी आमर पाप सब क्षमा करो यीशुଙ୍କ रक्तरे धोई दियो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु आज आमर पाप सब स्वीकार करुछु आमर अधर्म सब स्वीकार करुछु आमर गुप्त विषय स्वीकार करुछु यीशुଙ୍କ नाम रे आमर पाप सब क्षमा कर दियो आमर पाप सब धोई दियो प्रभु। दया करो दया करो दया करो मोर भाई भौणी माने जदि जीवन रे पाप अच्छी एबे स्वीकार करि परिबे जीवन रे मंदता अच्छी स्वीकार करि परिबे प्रभु को कहि परिबे प्रभु मते दया करी क्षमा करो मते दया करी क्षमा करो मते दया करी क्षमा करो। हालेलुया 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 हालेलुया
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. मोर भौणी माने तुम जीवन को समर्पण कर प्रभु को ठारे। मोर भाई माने पुओ झियो माने तुम अंतर रे किए जदि जीशु अंतर रे अछंती तो भलो किंतु आउ अंतर रे किए अछि पवित्र आत्मा अछंती कि प्रभु को वाक्य अछि कि आपण पवित्र जीवन काटु छंती कि Yes, Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओ राजा मान कर राजा, प्रभु मान कर प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आसतु प्रार्थना करने जा समस्त निज स्थान ठिया हवा समस्त अनुरोध करी जो जगार आम ठिया हवा दयाकोरी आपण आपण स्थान ठिया हूँ आम समस्ते प्रार्थना करी समर्पित हवा आम जीवन को समर्पण करवा प्रिय भाई भाई माने आम देखा दरकार आज आम जीवन में किसी थाऊ बा न थाऊ आम भितर प्रभु थिबा दरकार आम भितर पवित्र आत्मा रहिबा दरकार आम भितर प्रभु का वाक्य रहिबा दरकार प्रार्थना करवा कि प्रभु समर्पित हवा समस्ते प्रभु को कहवा प्रभु मोर जीवन को समर्पण करुछि प्रभु आज तुम्हें मोर भितर रुह प्रभु और पवित्र आत्मा मो अंतर पवित्र आत्मा को दियो प्रभु दया करो राजा हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करवा समस्ते यदि जीवन में किसी पाप अच्छी किसी मंदता अच्छी असुचिता अच्छी गुप्त पाप अच्छी यही समय आम स्वीकार कर प्रभु को कही पारिबा जे प्रभु मते दया करी क्षमा करो मोर पाप दोष अपराध क्षमा करो बोली कही पारिबा मोर प्रिय भाई भौणी माने एबे से समय अच्छी एबे से सुजोग अच्छी हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद समर्पित हो जावा कि कहवा प्रभु को प्रभु मु तुम हस्त समर्पित होछि मो जीवन को समर्पण करुछि प्रभु मते दया करी साहाय्य करो माँ माने जदि जीवन रे प्रभु नहांती आउ किए अछंती जदि प्रभु सांगरे नहांती आपन को किछि थिले भी फरक पड़बो नाही किंतु प्रभु जदि अछंती आपन को जीवन रे सबु अछि आपन को जीवन रे सबु अछि हालेलुया समर्पित हवा आसतु हाथ दुईटी स्वर्ग आड़ को उठेबा समस्ते आमर हाथ दुईटी स्वर्ग आड़ को उठेबा समस्ते माँ माने हाथ स्वर्ग आड़ को उठेबा दुईटा हाथ स्वर्ग आड़ को उठेबा आ समर्पित हो जिबा प्रभु को कहबा प्रभु मु तुम हस्त निज को समर्पण करुछि प्रभु तुम हस्त निज को समर्पण करुछि मोर भाई माने भौणी माने एटा समय आम जीवन प्रभु को समर्पण करवा तुम अंतर जदि प्रभु अछंती तुम्हें प्रभु को राज्य को जाई पारिबो तुम अंतर जदि पवित्र आत्मा अछंती तुम्हें स्वर्ग को जाई पारिबो तुम अंतर जदि वाक्य अच्छी तुम्हें पवित्र जीवन काटी पारिबो केवल वाक्य केवल पवित्र वाक्य आपन को पवित्र करिबो पवित्र आत्मा मानव जाति पाई प्रभु को तीनोटी श्रेष्ठ दान होची प्रथम दान होची तांकर पवित्र पुत्र जा हमर उद्धार पाई देले द्वितीय होची तांकर पवित्र आत्मा जा हमको पवित्र जीवन काटिबा पाई तृतीय होची तांकर पवित्र वाक्य आम पाई देई छंती हाथ दुईटी स्वर्ग आड़ उठेबा आ समर्पित होई कहबा प्रभु आजि ठारू तुमे मो सहित रुह प्रभु प्रभु तुमे मो सहित रुह प्रार्थना कर समर्पित हूँ किए रुहंतु बा न रुहंतु प्रभु तुम्हें रुह साथे साथे ए जीवन सारा प्रभु तुम्हें रुह साथे साथे ए जीवन सारा भूली सबु
ଚାଲୁଥିବି ଭୁଲି ସବୁ ଚାଲୁଥିବୁ ତୁମ ପଛେ ପରା ଏ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କ୍ରୁଶରେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର କୃଷିୟ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖରେ ଆସିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏଇଠୁ ଗଲାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାର ବୁଲିବେ ପ୍ରଭୁ, ଦରାଣ୍ଡି ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରି ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍, ଆମିନ୍।